व्यूवर्स हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके। देने जा रहे हैं जो दरअसल अपने इखलास और शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक रमज शुमार किए जाते हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब से है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकने बावकार हैं और इसकी तमाम सरगर्मियों में दोष बदोश और पेश पेश रहते हैं। तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिन मुबीन क़ुल जअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अज़ीज़ान ईमान, बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू है, वक्त नहीं है, लेकिन आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। ये ऐसे मौक़े आते हैं 100 साल में एक बार कि हिंदुस्तान में शायद ही इतना बड़ा इज्तिमा कभी एक बिल की मुखालिफत में जमा हुआ हो। मैं तमहीद में जाना नहीं चाहता। आप जानते हैं क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्या झूठ का परिंदा बयान किया जा रहा है, कैसे कैसे अफकारों को लाकर पेश किया जा रहा है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। मुझे यहाँ पर राहत बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने बेहतरीन शेर कहा था इस मौके के लिए कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। ये ऐलान सरकारी हो गया। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, ये ऐलान सरकारी हो गया। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। तो अंदाजा लगाए किस तरह से झूठ को आम किया जा रहा है और हक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम अपनी आवाज को कॉन्स्टिट्यूशन के एहतजाज नहीं है, बल्कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। आज अगर ये काला कानून गैर कानूनी तौर पर जो लाया गया इसको बाकी रखा जाएगा तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन कल बाकी नहीं रहने वाला है। हर साल हर कोई आकर कानून को तब्दील कर देगा। पूछते हैं कि आखिर ये इससे क्या ताल्लुक है इस्लाम का, शरीयत का, वक्त से। मेरे पास वक्त नहीं है कि तफसील में जाऊं। मुकम्मल तौर पर वक्फ का ताल्लुक इस्लाम से है। कौन वक्फ करवाता है? वो वक्फ करवाता है जो अल्लाह से डरता है, वो वक्फ करता है जो नमाज पढ़ता है, वो वक्फ करता है जो आखिरत की फिक्र करता है, वो वक्फ करता है जो मुत्तकी होता है, वो वक्फ करता है जो परहेजगार होता है, वो वक्फ करता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, वो वक्फ करता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे आने वाले मुसलमानों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए छोड़ कर जाता है। एक मर्तबा वक्फ होता है तो दूसरी बार वो कानून जो है वो अल्लाह का हो गया, वो ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर। अब जब अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया फिर कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। लन तजदाओ लसुन्नतिल्लाह तब्दीला, लन तजदाओ लसुन्नतिल्लाह तहवीला। कोई कानून को बदल नहीं सकता। अब वो इलाही कानून हो गया, अब वो अल्लाह का हो गया, एक मर्तबा अल्लाह का हो गया। अब वाकिफ भी उसको वापस ले नहीं सकता। अल्लाह का कानून हमेशा रहने वाला है, ये याद रख ले। ये जो सरकारें हैं अब तुम अल्लाह के कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। जो अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करेगा न बी रहेगा, न जे रहेगा, न पी रहने वाला है। जो अल्लाह के कानून के सामने आएगा वो याद रख ले
وہ کبھی ٹکنے والا نہیں ہے. ہم کو ڈرایا جاتا ہے, ہم کو دھمکایا جاتا ہے. یہ 12 سال سے دیکھیں آپ, کبھی آ کر ٹوپی کے نام پر, داڑھی کے نام پر, کبھی موب لنچنگ کی جاتی ہے نام کو پوچھ کر, کبھی 370, کبھی لا کر ہماری مسجد کو لے لیا, کبھی لا کر ہمارے جو عاشق خانے ہیں, خانقاہیں ہیں, جو قبرستان ہے, ان کو لیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے یہ اسلام سے تعلق نہیں ہے. 7 ہجری میں رسول اعظم نے وقف کروایا, مولا کائنات نے 100 کنووں کو حاجیوں کے لیے وقف کروایا, امام حسین نے کربلا کے میدان میں وقف کروایا ہے کربلا کی زمین کو, اور کہا کہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بتائے کہ دیکھو حسین کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا, ان کو کھانا کھلائے, ان کو پانی پلائے. تو یہ ہم کو حوصلہ لینا ہے, ہم کو کربلا والوں سے حوصلہ لینا ہے, ہم کو حسین ابن علی سے حوصلہ لینا ہے, جو استقامت کا ہے, جو ایک امید ہے, جو ایک بہادری ہے کہ سامنے کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو, 72 نے بتا دیا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں. جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ حق کے ساتھ ہونا آپ کے لیے دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں. یہ کالا قانون ہے, یہ غیر شرعی ہے, یہ کوئی اسے مانتا نہیں, نہ ہی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے, نہ ہی انسانیت کے خلاف ہے. یہ ہر قانون کے خلاف یہ کالا قانون لایا گیا ہے, اور ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. احتجاج پیسفل ہوگا, احتجاج پیسفل ہوگا. ہم بتائیں گے کہ ہم نے اس قانون کو ریجیکٹ کر دیا, اس قانون کو ہم نے نہیں مانا. آج بھی آنے والے آگے کی نسلیں ہم کو پکار پکار کر کہے گی, ہم آواز دیں گے کہ ہم نے آواز کو بلند کیا تھا اور اس قانون کو روکا تھا. اختتام پذیر ہو رہا ہو, یاد رکھے اتنا ہزاروں کا مجمع ایک جگہ جب مل جاتا ہے, اتحاد اتفاق کو دیکھ کر ایوانیں ہل جائے گی, سرکاریں ہل جائیں گے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ یاد رکھے ہم تنہا نہیں ہیں یہاں پر اس زمین پر سب نے آ کر اپنا اپنا خون بہایا ہے, اور یہ دنیا یاد رکھے سبھی کا خون ہے شامل. یہاں آپ نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ ایوانوں میں, یہ ہندوستان میں, ساری دنیا میں دارالسلام سے لے کر اس دارالسلام تک آواز کو بلند کرے, میرے نعرے کا جواب دے کر بتا دے ہم نے کالے قانون کو ریجیکٹ کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.